जदि आपणकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी अच्छी किंतु ग्रीन स्टिकर पाई ना सरकार कहते जे कौन आपन को पेट्रोल देवे नहीं बा अन्य जिनस करेंगे राइट एवं आप देखिए प्रत्येक दिन देखिए से गाड़ी कथा आज्ञा चली सरकार कौन आज्ञा ये नुआ वर्षटारे किए गोटे पिकनिक जा बाहर किए गोटे गाड़ी नहीं कौटे जाऊँ यही समय समस्त बुलाबुली कराया जाती कौन यही समय सरकार को आज्ञा देखागला ये पीयू सर्टिफिकेट कथा एक दुई रे आम जदि देखा आप देखो गाड़ी मोर देखिए आप गाड़ी भी नुआ आनी मो गाड़ी भी नुआ आनी मो चिंता कहूँ गाड़ी नुआ गाड़ी वर्षक भर आसला एत जे कौन आज्ञा पल्यूसन बाहर जे वायुमंडल आज्ञा नष्ट करदे केवल आप देखिए केवल आम गाड़ी कथा नुहे आप देखु बड़ बड़ माने कंपानी फैक्ट्री जो प्रकृत में दूषित होउची कहीं सेगुड़ा तो केबे कहीं लोकलोचन को आसीनी केवल आसूची कौ मानकर ना बाइक गाड़ी आज्ञा मत कहतुनी गाड़ी जहाँ भी टेस्टिंग करेंगे आज्ञा से खंडे कागज पाई आज्ञा प्रदूषण आपंकर कंप्लीट हो जाऊँगी माने क्लीयर हो जाऊँगी ना आज्ञा फाइन नापी ये गोटे प्लान सी पुणी केबे ना जनवरी नुआ वर्ष आगुरी भी सरकार कर पारे चाहते एक आप गवर्नमेंट बर्तमान कौच जे 9 तारिख पूर्व जदि आपण पाखरे जदि आपंकर पीयूसी जनवरी 9 तारिख पूर्व करा जाइछि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस रे आरटीओ जाई स्पेशल काउंटर स्टिकर नेबे आउ थे कही रखुच्छी जनवरी 9 तारिख पूर्व जदि आप करेंगे जदि आप 10 तारिख पर पीयूष करते जो ऑथराइज पीयूसी टेस्टिंग सेंटर सीधा सड़क स्टिकर मिल ग्रीन स्टिकर और से ग्रीन स्टिकर रे यह कौन बाध्य अच्छी ना बाध्यतामूलक ना आज्ञा मैंडेटरी में किसी ना किंतु आपणकर जेहतु मोबाइल भी हार्ड कपी रखिपारे भी चलो किंतु यह केवल सहज परिचय जदि स्टिकर ना किंतु वैध पीयूसी हार्ड कपी कि मोबाइल अच्छी तेज कौन फाइन ना खर्च फ्री ऑफ कॉस्ट किसी कराया पड़ो नहीं जदि आम स्टिकर ऊपर देखा देखो मैं लगे दूसरी या कौन कौन रोचे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोचे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल लिखुची आपण गाड़ी नंबर भी थी वैलिड भी लिखाई डेट मंथ ईयर भी लिखाई पीयूष सेंटर भी लिखाई ऑथराइज पीयूष टेस्ट सेंटर भी लिखाई आ गोटे कोड रोचे से जहाँ भी आज्ञा रोचे आज्ञा भिडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को नुआ आसले सब्सक्राइब रखिए जदि मो प्रकृतर मो यूट्यूबर कथा ठीक थी आप मत आज्ञा कहे मत गोटे कथा कहतु आज्ञा दर्शक बंधु सरकार बुझीपार नहीं ये साधारण लोक को कहीं केमती करुँच देखो पल्यूशन सर्टिफिकेट करूँ मुझे मना करूनी आज्ञा फाइन भी गाड़ी में पकातु कौन आज्ञा 10,000 20,000 50,000 फाइन मत कहला आज्ञा लोक तो गाड़ी छाड़देवा भी राजी होती 50-60,000 टका जहाँ फाइन पड़ी लोक कह कथा आप वीडियो मत देखी एवं एबे जो लंबा लाइन लगी जो जहाँ कम पड़ी लोक किए गोटे पिकनिक बाहर किए गोटे रास्तार जाऊँ किए गोटे किसी गोटे कम थी क्या नुआ वर्ष समय से समय सरकार को देखागला कौन आगुरी देखाई नाला जदि भी यहाँ है सर अଯଥା भी प्रोब्लेम होती लोक लिगाली देखो ये भाई कौन कहते देखो देखो से कौन देखो मुझे लगुच आपको देखो से कौन समस्या देखो ऑनलाइन डिपोजिट सत्वे ऑफलाइन डिपोजिट केंद्र रे भिड़ अभियोग होइछि जे मन इच्छा ई चालान कटा जाइथिबारु लोके ओटीएस देबाकू अमंग होइथिले आ ओटीएस सफल नहेबारु प्रदूषण सर्टिफिकेट आड़े जरिमाना आदाय करा जाउछि आउ ए हेउछंती हैदराबाद रे चाकरी करिथिबा अभिषेक दास से अभियोग करिसंती हैदराबाद रो पीयूसीसी करी घर को आसीथिले हेले ओडिसा रे प्रवेश परे दुईटी टोल गेट रे तांकू 20,000 टंकार फाइन लागिछि आउ ए टंका परिशोध करबा पई से ट्रैफिक थाना रो आरटीओ ऑफिस बुली बुली नयांत हेलेनी तथापि फाइन देई पारु नाहंती कि चाकरी को जाई पारु नाहंती सेपटे पीयूसीसी लगी बलांगीर समेत विभिन्न शहर रे एबे भी लंबा भीड़ देखा मिलुछि सरकार जो नियम करछि बिना आपनकर चालान जो कटि सेटा जदि आपण क्लियर न करछोंती ताले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलुनी हमको तेणु बाध्य होइकरी हम आसी लाइन देकरी करछो सरकार ता माने आगे बुझी पाइले ना सरकार गोटे गेम रे सब गाँ खेलदेले माने आप एपटे टंका देवाक पड़ो एपटे दौना ठीक अच्छे आम एपटे तो अटकई देमु पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्लियर कराया आप टंका देवाक बाध्य हो कौन
ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେସ୍ 10,000 20,000 ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ପଇସା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର PM ଆବାସ ପଇସା ଦେବେ ନା କ'ଣ ନା ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଦେବେ 10,000 20,000 ଇଏ କ'ଣ ଏପତାପ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜୀବନ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ସରକାର ମୋତେ ପୁରା ଚିଡ଼ି ଗଲେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମର ଚାଲାଣ ପଡ଼ିଥିବ 5,000 ପଡ଼ିଥିବ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନା କରୁନି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟେ PU ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେବେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ କେତେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଣି PU ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗରିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗରିବ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା PU ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନା ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ କାହିଁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ନଥିବ କାହିଁକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଦେଖିଥିବେ ଲାଇନ୍ରେ କିଏ ଥିଲେ କହିଲେ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ନଥିଲେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଯିଏ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ପିଚୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଯିଏ କାହା ଘର ହେଉଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯିଏକି କେତେଟା ବଲ୍ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରୁନଥିଲେ ବୋଧେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ପଚାରିଲେ ମାଉସୀ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛ କାର ଖେଳ ହେଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୋ କଥାଟେ ସରକାର ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବି ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ଯଦି PUC ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଆଜିକି 4 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା ଆଜିକି ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଅମକ ଦମକ କରି ଧମକାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟାଇମ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ବାକି ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଳରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ଟାକୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫାଇନ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି PU ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା ବି ଥିଲେ ନଥିଲେ ଥିଲେ ହେବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର୍ ଯାହା ସରକାର କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ RTO ଯାଇ ସ୍ପେଶାଲ କାଉଣ୍ଟରରେ ଷ୍ଟିକର୍ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ଯିଏ ଗୋଟେ ପଦାରେ ଥିବ ସେ ଷ୍ଟିକର୍ ଆସି କେଉଁଠି ନେବ ମାନେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ପଦାରେ କିଏ ଥିବ ଗାଡ଼ି ତା ନାଁରେ ଥିବ ଧରନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନାଁରେ ଅଛି ମୋ ବାପା ଧରନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାକିରି କରୁଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ତାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା ବୋଧେ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବ ଆସି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ତାପରେ ତ କରିବ ନା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ନା ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବନି କି ଭଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇ ପାରିବନି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜ୍ଞା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଠିକ୍ ହେବ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ MP MLA ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କିଏ ହଇରାଣ ହେଉନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା ଯଥାର୍ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସଜାଗ ରଖିବେ ଘରେ ବସିକି ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯଦି PU ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି ଏଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଜ୍ଞା क्लिक कर देखिए नमस्कार जय जगन्नाथ चैनल को सब्सक्राइब करो पहले हाँ जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते